हाय पिला माने वेलकम बैक टू आरके ट्यूटोरियल पॉइंट तुम स्वागत करुच्ची मु रमाकांत। आशा करुच्चे पिला माने बहुत भलर थिबो एवं बहुत खुशी थिबो मध्य एवं तुम माने को जहाँ भी क्लासेस प्रोवाइड करा जाउची ता सब सीक्वेंस वाइज प्रैक्टिस करथिबो मोर आशा। ता सहित जो माने भी रज पर्व पालन करुछ से माने मोर गोटे स्वतंत्र अनुरोध मो तरफरु जे कोनोसी विपज्जनक भावे दोड़ी खेल नहीं कि विपज्जनक भाव कौन कम कर ना जमी धरतु कबाड़ी खेल हो जहाँ भी हो जो परंपरा अच्छी मोर तुम रिक्वेस्ट। आज क्लास आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड ईयर एजुकेशन चैप्टर 1 यूनिट 4 रूसो आम कहीपर यह हूँ चैप्टर 1 लास्ट यूनिट जो दुईट यूनिट रहा तुमकर 2022-23 सिलेबस हिसाब से एपर्यंत गवर्नमेंट डिक्लेयर होनी कहीपर ऑफिशियली एपर्यंत नोटिफिकेशन आसीनी किंतु यहाँ आम जाने समस्त जानते खूब शीघ्र तुम नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो जे तुमको 100% विषय पढ़ा पड़ो जेपर्यंत न होती से पर्यंत आम पूर्व सिलेबस को ही मानिकी चलवा। तो तुमको जदि भी ए क्लास एंड भितर नोटिफिकेशन आसीगला तुमको नेक्स्ट चैप्टर करेबी जमीक अरविंद जन डुई ना आम इकोनॉमिक चैप्टर गोटे करवा अदरवाइज हिस्ट्री करवा से तुम कमेंट उपर डिपेंड कर कि आम एजुकेशन नेक्स्ट चैप्टर कर। तो आज आम डिस्कसन करें रूसोंकर जो शिक्षा दर्शन थिला शिक्षा दर्शन जो पॉइंट थिला तुमको मुझे डिस्कसन करती 9टी पॉइंट थिला 8-9टी पॉइंट रु तुमको क ख ग क ख एवं ग क रे आम आलोचना करथिले प्रकृति अनुसार शिक्षा ख आलोचना करथिले नेतिवाचक बा नास्तिवाचक शिक्षा ग जहाँ आम आलोचना करथिले से होची मन थो तुमकर जोटा माने शिक्षार लक्ष्य शिक्षार एम ये 3टी पॉइंट आलोचना कर सारापर आम एक्सप्लेन कलापर पूरा बीट बाय बीट बर्तमान आम आलोचना करवा व्यक्तिर विकास स्तर अनुजाई पाठ्यक्रम। तो पिला माने प्रथम मन रख कौन भी एग्जाम तुम होबेठू तुमको एजुकेशन सिस्टम चलला जो मैं टीचिंग ट्रेनिंग माने नहीं पचारि कह देख ये चैप्टर तुमको इम्पोर्टाट हो न हो किंतु आज जो क्लास तुम प्रोवाइड अति इम्पोर्टाट व्यक्तिर विकास विभिन्न स्तर अनुसार पाठ्यक्रम गोटे ना गोटे क्वेश्चन तुमको एग्जाम पचार जदि एबे न पचारा तुम जब आगू जाकि कौन सीटी ट्रेनिंग नेल सी तो कहीहनी कितु जो बीडी नेल कि टीचिंग ट्रेनिंग नेल देख तुमको से क्वेश्चन देखा मिल अति इम्पोर्टाट तुमको बुक्रे अच्छे मैंने इम्पोर्टाट ही इम्पोर्टाट एवं ये जो 4टी स्टेज अच्छे थे गोटे हूँ शैशव काल गोटे हूँ बाल्यकाल आ गोटे हूँ आम कहीपर कैशोर अवस्था आ गोटे हूँ यौवन अवस्था ये 4टी पॉइंट आम संपूर्ण रूप से एक्सप्लेन करवा बुझीगला। चलो प्रथम आम आलोचना करवा शैशव काल कौन और आलोचना पूर्व मोर गोटे स्मॉल रिक्वेस्ट तुमको जो मैंने प्रथम थर पर चैनल को विजिट कर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख आम मैंने एमआईएल माने कंपलसरी तुमको रेकर्ड चलला अलरेडी कहीपर किंतु वीडियो पब्लिश होनी ओडिया चली इंग्लिश चली एजुकेशन चली हाँ कि ना आलोचना करवा शैशव काल पिला माने शैशव काले कहले आमे कहीपर गोटे पिला जन्मरू 5 वर्ष बयस पर्यंत को शैशव काल कहुए केबेठू 1 to 5 माने 1 तो कहीपर 0 गणा हो पारे कि सेमती जन्मरू आम कहीपर कहीं 1 तो स्टार्टिंग हेनी तो जन्मरू 5 वर्ष आम कहीपर एवं यह विकास प्राथमिक स्तर अटे। ए समय शिक्षार्थीर शारीरिक विकास अति द्रुत गतिर होता है। यही समय शिशु को आनुष्ठानिक शिक्षा प्रदान करने उचित नुहे। आम जब एक्सप्लेन करवा वर्णना करवा ध्यानपूर्वक शुण मुझे तुमको कही कहीं एक्सप्लेन क्लास अधिक गुरुत्वपूर्ण तुमने जाच। प्रथमतः पे शैशव काल कहले कौन बुझ मत तुमने निजे मन मन भाविल शैशव काल कहले कौन बुझ पिलाटा जन्म होपर्यंत से निजी को स्टेबल फिल न कर से पर्यंत आम शैशव काल कहीपर कहीं 5 वर्ष पर्यंत गोटे पिला सब अन्य उपर डिपेंड से चलने को हो खाइबा हो नित्यकर्म करने को हो ये सब से अन्य उपर डिपेंड। यह विकास प्रथम स्तर हो अति इम्पोर्टाट कौन भी शिशुपाई कौन भी शिक्षार्थी कौन भी आम कहीपर व्यक्ति विशेष ये समय जो शिक्षार्थी थाए आम कहीपर कहीं जड़े जन्म हो ब्रह्मांड से सब कौन शिक्षार्थी रोक ना कौन स्टेज से शिखब ही शिखब। तो से आम कहीपर जड़े शिक्षार्थी शारीरिक विकास
ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ବା କହିପାରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଏବଂ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହୋଇଥାଏ ଏହି ବୟସ ଭିତରେ। କେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ? 1 ରୁ 5 ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଶୈଶବ କାଳ ମଧ୍ୟରେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିପାରିବା SPCFରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଗୋଟେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଟିଚିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଆଗକୁ ନେଇ ଯାଇକି ନେବ ଜାଣିପାରିବ ସେନ୍ସରି ମୋଟର କହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରି କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମାନେ ପ୍ରି କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ୍, ତାପରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନାଲ୍, ତାପରେ ହେଉଛି ମାନେ ପୋଷ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଅପରେସନ୍। ତୁମମାନେ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିଚିଂ ଟ୍ରେନିଂରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏବେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଖାଲି କହି ରଖିଲେ ଗୋଟେ ନଲେଜ ପାଇଁ। ତ ଶୈଶବ କାଳରେ ଶିକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବା ମାନସିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଶିଶୁକୁ ନେଚର ସହିତ ବା ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ସହିତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶରୁ ଖେଳକୁଦ କରିବ, ଶିଖିବ, ଜାଣିବ, ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତା'ର ଶରୀର ସବଳ ହେବ, ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ନେଚର ସହିତ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଇପାରିବ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଇପାରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ଯେମିତିକି ପୁସ୍ତକ ଜ୍ଞାନ ହେଉ, ପୋଥିଗତ ଜ୍ଞାନ ହେଉ, ଭ୍ରମଣ ହେଉ, ଏସବୁର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ଶିଶୁକୁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ନ ଦେଇ ତା'ର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ତାକୁ କୌଣସି ପାଠ ଜବରଦସ୍ତ ଯେମିତିକି 3 ବର୍ଷ ହେଉନାହିଁ, ସେ ପଡ଼ିଶା ଘର ବୋଉ କହିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ ରାଉତ ଘର ବୋଉର ପିଲା ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଲାଣି, ଲେଖିଗଲାଣି, ABCD ଲେଖିଲାଣି, ତ ମୋ ପିଲା ଲେଖିପାରୁନି। ତ ସେ ଏ ଟେନସନ୍ରେ ଏବଂ ଏ ଈର୍ଷାପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବରେ ହିଂସାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ 2ୟ 3ୟ ବର୍ଷରୁ। ସେମିତି ବିଲକୁଲ ବି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 5 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାକୁ କୌଣସି ବି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ଅଲଗା କଥା, ଯଦି ମା ଚାହିଁବ ତାକୁ ମାନେ A for apple, B for bat, ଏସବୁ ଅଲଗା କଥା ହେବ, ବୁଝିଲା କି? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ଯାହା ହେଉଛି ବାଲ୍ୟକାଳ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ବାଲ୍ୟକାଳ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଦେଖ, ବାଲ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେତେ ବର୍ଷ? 5 ବର୍ଷ। ତୁମର 1 ରୁ 5 ରହିଗଲା କେଉଁ କାଳ? ଶୈଶବ କାଳ। ପିଲା ଜନ୍ମରୁ 5 ବର୍ଷ, ଆମେ କହିପାରିବା 0 ରୁ 5। 1 ରୁ 5 ତ କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି, କାହିଁକିନା ଜନ୍ମରୁ 5 ବର୍ଷ କହିଲେ ବେଟର୍ ଲାଗିବ। ତ ଜନ୍ମରୁ 5 ହେଉଛି ଶୈଶବ କାଳ ଏବଂ 5 ରୁ 12 ହେଉଛି ବାଲ୍ୟକାଳ। ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବି ବା ରିଭାଇଜ୍ କରାଇଦେବି। ତ ବାଲ୍ୟକାଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ଏ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ନାସ୍ତିବାଚକ ହେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ନାସ୍ତିବାଚକ କ'ଣ, ଆସ୍ତିବାଚକ କ'ଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କହିବିନି। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ସେମିତି କହିବ, ଫୋନ୍ରେ ପଶିବି, ସେପଟେ ବାହାରିବି, କୁଟିବି ଧରିକି ଶହେ କହୁଛି। ବୁଝେଇ ସାରିଛି ପୁରା ଟିକି ନିକି କରି, ବୁଝିଲା କି? ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାହେଉଛି ଏତେ ପରିଶ୍ରମରେ, ତା'ର ଅର୍ଥ ବାହାର କର। ଓକେ, ନାସ୍ତିବାଚକ ଏବଂ ଆସ୍ତିବାଚକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ ବୁଝେଇ ସାରିଛି। ପୂର୍ବ ପ୍ରିଭିୟସ୍ 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ ପୂର୍ବ ବୋଧେ ମୁଁ ବୁଝେଇଛି। ଓକେ, ତ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ବାଲ୍ୟକାଳ ଏ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ନାସ୍ତିବାଚକ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର ମୌଳିକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା ଦରକାର। ଏହି ସ୍ତରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିମାଣ ତତ୍ତ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ରୁଷୋ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା। ଦେଖ, ଏ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନାସ୍ତିବାଚକ ବା ନେତିବାଚକ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ? କାହିଁକି ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନାସ୍ତିବାଚକ କ'ଣ ପାଇଁ ହେବା ଦରକାର? ତା ଇଚ୍ଛା ହିସାବରେ, ରୁଚି ହିସାବରେ, ତା'ର ଆଗ୍ରହ, ଆକାଂକ୍ଷା, ଜିଜ୍ଞାସା ଏସବୁକୁ ନେଇକି ସେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତାକୁ କୌଣସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଯଦି ତାକୁ କୌଣସି ବିଷୟ ପଢ଼ାଇବା, ତାହା ତା'ର ପ୍ରତି ଖରାପ ହେବ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ତା ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତେଣୁକରି ଏ ବିଷୟ ବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଠକୁ ପଢ଼ାଇବା ବିଲକୁଲ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାନେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କହିବା ଅର୍ଥ। ଏ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ କରିବ? ନିଜର ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ, ଫିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅଭିଜ୍ଞତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ। ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଚୈତିକ, ପ୍ରାଣିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିସାବ, ଓଜନ, ଗଣନା, ପରିମାପ, ତୁଳନା କରିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ସମାଲୋଚନା କରିବା, ତର୍କ କରିବା, ଏସବୁକୁ ସେ ତା'ର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ସହିତ କ'ଣ କରିକି ସେ ରିଲେଟ୍ କରିକି ଶିଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ଆଇ ଥିଙ୍କ ତୁମମାନେ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? ତ ଏସବୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିବ, ନିଜ ଭିତର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ସହିତ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିକି ନିଜେ ଶିଖିପାରିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଆସିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେ ମୌଳିକ ନୀତି ସହିତ ପରିଚିତ ହେବ, ଯାହା ସମାଜରେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ, ଆକାର, ତା'ର ପରିମାପ, ଓଜନ, ଆୟତନ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଦୂରତା ଏବଂ ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱ, ତା'ର ବ୍ୟବହାର, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଆମେ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ତା'ର ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ତା ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ପୁସ୍ତକ ଜ୍ଞାନ ବିଲକୁଲ ଦେବା କଥା ମନା କରିଛନ୍ତି, ନା, କିନ୍ତୁ
पुस्तक ज्ञान नास्तिवाचक होगा दरकार माने पुस्तक जो पाठ थी ताकू पिला शीघ्र शीघ्र आग्रह करुव कि तार रुचि इच्छा प्रवृत्ति थवा दरकार। तो ये तुम बुझीपार नास्तिवाचक शिक्षा कहले जहाँ पिलार इच्छा कि रुचि हिसाब से पढ़ा जाए ताकू आम नास्तिवाचक शिक्षा बोली कही था नीतिवाचक बोली कही था। यही स्तर में प्राकृतिक परिमाण तत्व नेचर जो फलाफल थाए ता साहाय्य शिक्षार्थी नैतिक शिक्षा उपर अधिक गुरुत्व दब और रूस आपको बहुत गुरुत्वारोप कर बुझीपार जीवा नेक्स्ट पॉइंट आलोचना करवा कैशोर अवस्था जहाँ अतिरु अति गुरुत्वपूर्ण कौन शिक्षार्थी कहीं आलोचना करवा पिला माने ये जो कैशोर अवस्था कथा कहगला जो थे आम किशोर किशोरी मैंने कहवा जो मानकर ये बयस अधिक अधिक शारीरिक विकास होता है मैंने कहीपर 12 वर्ष रु 15 वर्ष पर्यंत बयस को आम कहीपर किशोर बा कैशोर अवस्था माने ये परिवर्तन माने कौन बुझीपार शारीरिक ढांचारे एक प्रकार द्रुत गति परिवर्तन देखा देता है। तो कैशोर अवस्था कहले ज्ञान अर्जन उपयुक्त समय और रूसो कहते जे यही अवस्था परिश्रम शिक्षा ग्रहण और अध्ययन उपयुक्त समय। रूसों मतरे यही अवस्था शिक्षार्थी को वृत्ति विषय में शिक्षा लाभ करवा उचित जहाँफल वृत्तिगत शिक्षा माध्यम शिक्षार्थी दैहिक विकास सहित कर्म कौशलता सौंदर्यबोध एवं आत्मनिर्भरशीलता विकास हो पार। पिला माने एक्सप्लेन करवा ज्ञान अर्जन कहले जितेबाला आम 12 रु 15 वर्ष पर्यंत थिबा आम 70% 80% पिला स्कूल किंबा कॉलेज स्कूल थे से शिक्षा ग्रहण करुथिबे एवं यही समय ऋषों मतरे जड़े शिक्षार्थी तार परिश्रम प्रति इच्छा शक्ति थिबा दरकार शिक्षा ग्रहण प्रति थिबा दरकार अध्ययन पाई दरकार एवं यह हूँ उपयुक्त समय बा बयस। कैशोर अवस्था देह और मन प्राण शक्ति परिपूर्ण थाए आम कह बहुत आम एनर्जेटिक फिल कर आम माने थकिबा हारी जावा ए प्रकार डिप्रेशन ये सब माइंड आम बिल्कुल न थाए। तेणु यही समय गोटे शिशु तार जीवन में उपयोग करुवा विषय वस्तु को शिक्षार्थी को पढ़ाइबा उचित माने धरतु मु आगू जाए फ्यूचर में किसी भी करी जहाँ मुझे करी से रिलेटेड मत किसी ना कि शिक्षा दरबार अच्छे ना कि मत जाकि आग को धरतु मुझे कहली मुझे आगू जाकि टीचर हबार अच्छे जब मत ज्ञान दिज्व चाष कर तार मुझे कौन हेबी फेल्यूर हेबी। तो से यही बयस कौन हम तार जीवन में उपयोग हो पाता विषय वस्तु जमीक आम कहीपर साइंस हो जोग्राफी आम कहीपर ज्योतिर्विज्ञान जो आम कौन कही था आमर जो एक प्रकार जो भविष्यवाणी जो ज्ञान किंबा इतिहास कहीपर हिस्ट्री ये सबू निमंते यह हूँ प्रकृष्ट समय। तेबे पुस्तक हो मापिबा हो ग्लोब साहाय्य भूगोल इत्यादि पढ़ा जानिबा निज नदी पहाड़ ग्राम को जानिबा चिन्हट करवा ए सबू को यही बयस अधिक अधिक गुरुत्व दरकार जहाँफल शिक्षार्थी कौन वृत्ति विषय शिक्षा लाभ कर धरतु मुझे कहली कि मुझे देखली तुमको बरमुंडा कौन जो आम पैंट जो पिंधुचे आम एक प्रकार आम कहीपर से पैंट फेमस पिपिली पिपिली कौन पे फेमस चांदुआपाई कटक रूपातारकसी कम ये सब विभिन्न प्रकार जगह विषय से निजे ज्ञान ग्रहण कर तार इच्छा जो ज्ञान माने ये थी से टपिक उपर नहीं निजक आग को पढ़ हाँ कि ना। और ऋषक मत माने एक प्रकार कहीपर कठिन समय जो समय शिक्षार्थी निजक यूजफुल करवा निज जीवन की यूजफुल करवा व्यवहार उपयोग करने चयन कर ऋषक मतरे एथिपाई काठ काम हो एक उत्कृष्ट विषय सूतरां वृत्तिगत शिक्षा माध्यम शिक्षार्थी दैहिक विकास सहित कर्मकुशलता आम कहीपर सौंदर्य बोध देख कर्मकुशलता कहले सी गोटे एक प्रकार ट्रेंड हो प्रशिक्षण हो एवं सेल्फ डिपेंडेबल हो पार ये काठ काम को अधिक गुरुत्व कहीं देते से तो अलग कथा किंतु से लिखिं जेहेतु और जोटा बढ़ई जाति कहीपर तो ए प्रकार सेन्स रे कौन पे कहुई ना गोटे पिला आगू जाकि से सेल्फ डिपेंडेबल हो पार आत्मनिर्भरशील हो पार। ओके नेक्स्ट पॉइंट जा देखा यौवन अवस्था बा आम कहीपर जो बयस आमर भूल कर बयस आम कहीपर जो बयस आम
ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ କ'ଣ ପାଇଁ ଧୀରେ କହିକି ରହିଯାଉଛି, ମାନେ ପେନ୍ ହେଉଛି ଏଡ଼େ ଜୋର ଗଳା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି। ତେଣୁକରି ମୋତେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କ୍ଲାସ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ ନ ହଉ, ବୁଝିଲେ କି? ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିପାରିବା ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ ଆମର, ଏ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୈହିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଏହି ସ୍ତରକୁ ରୁଷୋ ନବଜନ୍ମ ଲାଭ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତୁମର MCQ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପଚାରିପାରେ ଯେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ରୁଷୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନବଜନ୍ମ ଲାଭ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତୁମେ କହିପାରିବ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ବା କହିପାରିବା 15 ବର୍ଷରୁ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। କ'ଣ? ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ମାନସିକ ଏବଂ ଦୈହିକ ମେଣ୍ଟାଲି ସେ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ଶରୀରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଶରୀରର ପାଖାପାଖି 70% 80% ବିକାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଏହି ଅବସ୍ଥା କହିଛନ୍ତି ନବଜନ୍ମ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ରୁଷୋ କହିଛନ୍ତି କାରଣ ମନେ ରଖ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ ନିଜକୁ ଷ୍ଟେବଲ୍ ମାଇଣ୍ଡ କରେ ଏବଂ ନିଜ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେମିତିକି ମାନେ ପୃଥଳକାୟ ଶରୀର ହୋଇଯିବା, ବଡ଼ି ବଢ଼ିଯିବା, ହାଇଟ୍ ହୋଇଯିବା, ମାନେ ଏକ ପୃଥଳକାୟ ଶରୀର ଦେଖାଯିବା। ତ ଏ ବୟସଟା ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରୁଷୋଙ୍କ ମତରେ ଏହି ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସମାଜ ଅଭିମୁଖୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଦରକାର ବା ଆମେ କହିପାରିବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୋସିଆଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଆସିବା ଦରକାର। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ହେବ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡ ହେବ, ଇତିହାସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ସାମାଜିକ ଚେତନା ସୋସିଆଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଆଣିବ ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବା କହିପାରିବା ଗୋଟେ ସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟମାନବ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ। ଏହି ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯୌନ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ, ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ସେକ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଯଦି ସେ ସେକ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ, ଗାର୍ହସ୍ଥ ଜୀବନ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ ସୁସ୍ଥ ସାମାଜିକ ଜୀବନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ, ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଏ 4ଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲେ। ତୁମର ଗଳା ଖରାପ ଅଛି, ମେ ବି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଲି ବୋଧେ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିପାରେ। ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିବ ତୁମମାନଙ୍କର କମ୍ପଲସରି, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ 9ଟା ବେଳ କ୍ଲାସ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ ଗୋଟେ ଦିନ କିମ୍ବା 2 ଦିନ। ବହୁତ ଜୋର ପେନ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ବି କଥା କହିପାରୁନି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଛି ତଥାପି ଠିକ୍ ହେଉନ। ଛାଡ଼, ସେ ଅଲଗା କଥା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଏଥିରେ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ତୁମର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ଫେସବୁକ୍ ହେଉ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଯାହା ବି ଅଛି ତୁମେ ସେୟାର କରିପାରିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ତୁମର ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କରିଥିବ, ଯଦି ନ କରିଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ କରିକି ରଖିବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।